Mali dente ke arabu bule. Arabu de umudame do dunia. Tuba bude umudame do dunia. Tarabi de umudame do dunia. Général Chico video jambate kaboga folige kanumbaga bella jeli kagera tleflai amake nyinai alhamdulillah nyuma mbora mali bay ngono nyuma sera faransi gono ndo chamango Chico tara akera tade haya ankamu fulede niya famuyate wi kungode nega sera to law nyamata e kama itenta kundo ntado mena nafa jumande bala ibena jolli dian ni mengalon tege e ntaranga chila ntaran segira point abana ni darala itade chien ni madala itade chien ngansiki kunto yi Facebook is ça c'est trop naïf kabit le flena ngab sansi yere ni fenchama yano yerete Facebook fo halendo nganala nikira sona mercredi mbena Facebook mba sofetu ni kurai mbena mplasi la mata menene lao ne plasi dole no mbesigi kana mplasi la mercredi mbena koba ulama ga jamana ngono tuguni mbesigi kana koba ulama ga mercredi dum à partir de mercredi mbe kalo into ke ka Facebook nyaga ka di awma nyefenchama soro nyefenchama famuya yani mercredi reke nala ma bashi ke nga page mbe débloqué wu barabe ka kaka ni wardo en juillet al na kera million de mbardo à la page nga développer parce que n'était fait mercredi nga ken page nga badani me fe ka kenga page reka officiel wala nya ke mercredi ni page ma banga be mercredi ma ke jeudi na mercredi mbena ko balla ma jamana ngono 223 Chico ne donen do yam Facebook fagale no ne bena mene nga male on mena kelen fo o nyene billahi video manite Facebook sanfe malika di mami ne Chico ne de afo owi ne ko video manite Facebook sanfe activité Facebook sanfe kuma kelate Facebook sanfe page shite Facebook sanfe ko 10,000 abonnés be page minga ko mimbe mali fe adusukuna atei ne ere balade me achetei atei machitei min tay maliko banane ne be sera ma kele minfo ngobe keleke malikama sans rien attendre au retour mote valeur ga tigila me valeur ba tigila de momi hali ni na million dama ko karsa ni mine iga ni wo indatugu aba fie ki ni ga million ata lahara chefla ne ba fo ateide ngame bide mangande kunu minun kumei sino chama be ils sont fiables mais lutu nendo bi tel que malga fitini ndo lu tagara mami be bi na considérer l'ente à 100% mais akanga considérer à 100% akanga demaga kele bela ama folo aras 24 billahi halin ni nana ni milliard ni sanu ni jama de ko 24 ni mine ki damantu ninga billahi cheni ta dabla lebe kumadi c'est-à-dire ale nyebe mina defo mina na ma fo abesa obe maliko kelela no bora ibo fulano ndo jobala ma chama nyebe jobala la be abe kumata adaka fare me billahi awte jobala do ngana boro la niya page kuntan billahi nako maliko kele tede ni warda si ambe beta sirawara ambe be sirawarata e ala ninga dalum afo muna malion kuno video do kumega circuler réseaux sociaux ko police ni militaire we yo affronter malentendu donana ne ya ye maminu be keleke Facebook sans fait sanduru kolbe maliko kelela olu kato video télécharger ka partager ou ka page ka ne yere nyinga ngo nunu ngolu ye maliko kelela di nunu ngo malik kanu bolu dusukuna ne ma famuya à quel contexte ne ma se ka famuya quoi ego kebe maliko kelela malik kadi e faso teni tigu de be nyogona era duma don ika page kan ivare abonné lendo guinéen abonné lendo faso mimbe kumasuli la se faso ma taro partager millions de vues ka soro ola bi faso fait ni police mali malula mali do mamaloa ni mali police malula
Mali de ma malo. Ni Mali militaire ou malo la Mali de ma malo. Mais do ça veut dire ngo jamana ngono nyafuye ngo Mali kelela bana tay. Nye ma flami fiye. Ni mako bala comme Mali kanu be video mani minu dusuko na tandu nga page ga sona toa. Nu ye min fiya minete ngwa. Nere ka video ni be na yele ku. Ibe na comedy doninke. Oh, mbeka moko mi muruja. Iba soro mbeka o buruja chinyeka. Mais Mali kanu de ndusukuna. Olu te fenkelo nyede. Kuma do la mbe fendo yi ate chinyeka Mali kono mbe bo. Mbe nta ni yoro fwala mbe ni yoro bwala. Nga Mali kanu te ma dusukuna yande. Ode ambeka silogan. Wa sonindro marche ube damene. Sonindro bibete ka foko vive la transition. Bébé ka foko sorasiu. Tiens terre. Donindro marche ube damene. Donindro rassemblement ube damene. Donindro conférence de presse ube damene. Sabla biye ka ujimu ye katijo MCR dala kwa ale tarabo aras bachila. Et depuis quand le chat rend visite à un souris? Là je comprends pas, je suis perdu. Depuis quand Jakuma beta bonine? Jakuma ni nyine kateria depuis quand? On kola. Kauji mfo gisa. Billahi at aunte wurle. Billahi ante wurle. Mali kanu tu dusu kuna de. Kanu tu lame. Mali kanu te mache dusu. Kana tugu ko. Une tugu ko billahi ubi wurle. Vinegir la Mali. Mali kanu tu dusu kuna ma deliga Mali kanu. Ibeta e bi. Dori dobe nyogon fe. Ibe mo fanenu unnofe. Ibe mo banenu unnofe. Uti gende. Nga domina. Ni bora uko ubi traité de tous les noms. Olu yere betlaga fere dugu tige kega. Pour que ega sega. Iga koka bajine kono. Ngo Mali kote. Yere ko. Plasiko. Chamambe boga woni wake. Ne gouvernement nolu ye place sur le gouvernement kono. Ali ni bora ka gouvernement ko jugu fo. Olu mo kelo ma foko nunu bara wera tula fanani banene go. Alors que olu le kuma financer folo. Minu kuma fanani kala ni banene kala financer no ye place sur le gouvernement kono. Olu de betla ka an traité ka an danga deunde ka an fanani kala ni banene kala de. Alors que ministre tay min ta environnement no lame. Député tay mérité ali assimiment en vidéo lame. Ita do kubi ka video lame fo do mina ni ugo jugu mafo. O do ne ba do ka baby lame. Nate ni chete fo yu ne o de fo ne natalende machele ji hono. Wallahi ne natalende mala. Ni ne furmuso go sa konte shisho kono bi me joroke parce que muso do asebai. Ni ne furmuso go dagate sigi so kono bi me sirambe joroke muso tewa. Ngani eyi sigi yanfe ki ka bo fara. Abeta be bota be adonata bora ne bota mana ka fode parce que e drobe e ka page bi bolo drobe bi bolo ka kuma ne ka page bi bolo drobe bolo ka kuma e ne ko sigo sarasigo balola sigo ya fota sigo ya donda odigi kunela le fait que de ya fo ne muso ma fo à part ça moi je manyai men mi ne ka chien ibi ka chien ni fo to na ti to nganta ni infoti ne na dalende malade ngami e chien aya tango fo ngande malide nyumante mbilele Facebook sans fait Mali moko ko Mali kanu ba dusukuna ate Facebook ka o te video ke page to bulu a page tri ben ngaraba de ne shigo de afo awi billahi Mali kanu te ma dusukuna de ni mimbi ka faveur la do mina beta yende sinon ka fo mega ninge Mali galondo de billahi galoni fi ngaloma temaka yani ka ke Mali bega ki ga i fa ka duye folo amenyo mburuja clash udo ambe blogger udi mais ka foko video man dofle ne politologue video man dofle ne ni opposition mo video man dofle ne ni pouvoir en place mo we a ben ngaraba video man kelen fo nyemi ma delega kan changer kelen fo be kan changer kono debe de boka do burja shino betlaga yele mako karta nyokonte ibe bok bi ka fo dobe ko nyoko zondente na touchera la be bo shini ba fo ke filla video man be boke a page tigi be boke oh iti yera nyina ko munyu blola non be kumu gwanza wa non gwanza sigile ji gwanza me kumu ote kumu ni ma lemburu kala billahi abe asigile mena ni ne chien ni ne te fo yede be ni fo yi ngane ni video yi ka foko police ou Mali police ou ni militaire ou be nyogona ko Mali dew yere o video ta ko ke sankrota fin do fana dairi mebe balawu de la Mali kono do fana dairi me bala de wati be fo Mali nga nyogon buru jade anga nyogon lebu fara do daire me de bo fana de sabla ni jamana sumana do de balo do ga de mate balo olu fana be yala
Facebook ça fait de page en page en cas de conflit. Olu be yala page de page en page. Ni progotota soro la domina. On va soro kana o ta ko bla Facebook ça fait de ouais 1000 partages, 5000 partages, 3000 partages. Olu be nata o fait jamana be gachi. Olu le bet la kanu sigi sini ka kule foka bo fara. Hey mani de ba be zuguna hasimi ya nyangiri karta data. Nga bet image achite malife. Ni chite malife karti ni nako kala wala France ya we join. Ode maliko kala yere. Ka fo mali on be jamana ngono karti ni na tu bolo usengelendo. Ay banga ta kala ka ayu yewa. Aya video manu aya yewa. Afra ko mo ka bo États-Unis. Aya video manu jumaye. Aya activiste jumaye ka bo ka sensibilisation ke États-Unis. Bien vrai que mo ko be États-Unis karti na ko bula ay join ka bo. Johnny. Ay video manu jumaye Amérique. Ka fo nene be bo ka ou deme anga karti na ko keleke parce que nga video be lama be partager. Aw ya ajoy. Machi. Aw ya Johnny machi. Udume la mede. Mais nous nanu sigi asimia donda nous yu sigi sanuko wariko nangaraba ko kuma nous nanu sigi 5000 partages sur la mais ni carte nako kuma na partager sur la donc to kew. Je jamana juma ne be ko mali mbe yoro na ko carte nako problème tei. Mais en wula ya français aras venigati ya kele damene fo biya ba kono. Mais don folo mina kabi don folo mina wene yere shiku wule ko a me carte nako kele ngo wartene bulo ka di carte na kele ba wa mais femme ne dalaka ne ba di aw ma ne ba udeme nga énergie ma utiliser ka udeme ne kasola taka be boala aya fuye ko ngake aran folo kono o enne ka contribution adamine ni bidje o dona ne aras 24 ni kasimo entra conseil de la domina le 7 lundi ka damine 7h la 7h pile aras 24 ni la wuli chino la 7h nga wuli ka bo muso kere fe ka tanjo conseil de la de 7h à 15h ambe hali ji ama mi fo ambala muso do de yaye. Ah, vraiment, au béya ni mbara inata. Ah, tiens, yere la malé nganga auf. Kata Carrefour la kata sakifa boisson na ani gâteau la kana di ama kangadu. Nene aras 24 ni kasimo. De lundi matin, de 7h du matin jusqu'à 15h. Ambi. Lendemain aras 24 sur la kata atukuni. Akwa le masenge kale ma décourager. Halu kunu aras 24 kumbe atara % la malé oni ngonche. Ode maliko kele suna tobe nangarabaya. Na tobe nangarabaya de. Ay konyana ma dofo malé mako be femina ku ka baka kelemani billahi atu ye parce que warto law e ni bora ki dafara ko karti ni na machit na war di matiki damine war be yoro na meta yende de karti na ko kele damine na netara ali katif 24 na fait plus de 10 fois ngala ka faka pasi sans fait ka fo malé o mena boni ndo en France Paris ay banga ta karti na ko kele ke katima son billahi kali ka chika kene la maka be vibla a message ka abago ko mamai ntarabuli nyang no fait lekele o bora o dugu jebe ka dietike ka fo malion ay bo aga nyo gara samla taka takart na ko kelela ma fo merci nyang parce que il a été patriote na fo nyang ye domina a dombe nyang bora ka dietike ka a anose ni ndati na menyo so consulat de la mais nyang était français au café avec émission minke chaque vendredi. Au vendredi, émission Frana, Nyangi Tlala presque 10 minutes, 10 à 15 minutes avec un fond. Quoi, Français, quand on a boka, ta marché cartine na kola. Comme les me Français, wow, qu'on a beka boka ta farouka. Maintenant, les chiens, je l'ai kati 24 9 m'a partagé. Billahi, ala ma faka vidéo kono. Ala marché chien sabanade. Kati sur la ka faka vidéo kono. Oui, merci. Au moins, je y a que quoi. Mais al nima ki a wati la me yedoke. Maliko, itu yede, itu dabara maliko la de. Warte million te soro ite wele ka fo karta nun ko inda blanga million kele ndima ite wele karta nun ko inda blanga million fla ndima beni ngolo bacha itu dayola parce que ni da fara karta na ko la consulat o te consulat era kun ya kuma te ka di e ma ke ki damine on ngom maliko data la malika no tu dusukuna malon aw hina tu labbi aw hina tu labbi ne re shugo akana fla ne re bala ay ne ta video manu no de wa video manu te se ka papa de la awe. Vous pouvez faire faire min ka wedron ni do mo burja tabi bolo ka burja ya pas de problème na envoyer iga donin do anda mbo burja chinyaka sina to tani isena samara flat gata inam bekli dota soro yoro yorantita ajoba ufana na ni burja li tero mina na utita o keneka problème tala yara woni an dona ni burjali ni an yere na Facebook sanfe an bara flaki ni mo burjati wa on beta burjali ne gaza ala yere de an ke ma burjala we parce que an nga education rati ndafo an ne
ñinga éducation arati manta dogo mogola de ne danga de nga syndicat de ne to dogo mogola ni e hakilla ida barika bane ida jalani e biti si ga garani ko ko shigo danga de ko be fengena ne rebe nyere do danga de nyala ko ne ba do nyi danga de nga syndicat de na madigi fani mbala nta digi kundo ilaw na madigi ne musola ne to digi kundo elaw ne muso ado ne danga de iso naw e ko di o digi kun ila nga mekele fo Assimi Goïta wallahi ye che amatigi ga chela wa modibo kone aw matigi ila de ne koni ne ba do ndalendo ila ka fa woge ka ndalendo aw fanana akana tandu ma de nu wulila marche la jena ay jikala mambo o kan billahi jamana intege machi face awi uba damene tande nyaro uwe ka fo vive utene ka conférence de presse ou damene ni ne adam adda black mai parce que ni ubena bo conférence de presse ou de la sa ubena marche a marche jugu be damene o marche de marche de damene to flene ko conférence de presse France kata irisika na ata fo mali ngana nte fade sa go de ya da ka to wudo ke ka to wudo wele France kata irisika na on est pro irisiwe on est pro français où sont les pro maliens Iwaro nyuga jamana jo ma foko pro irisi pro français de olu e bana de ke ku faso jo Sénégalais bi olu be ga nyanyini metro ko ni tramungola ali shini awu de be ga nyanyini ko telemani maro ko ga jamana bariga banelu kaw jigi dale de français kaw be se ga metro ko nyanyini ana do ga telemani talari ni kuma fole ni o vodro ko shigo ko mali shigo no danga de ya danga de an sonendo kuma mena Sénégalais be ga nyanyini tramungola ni metro ko ali sa awu de be ga nyanyini ni taxi tugu mu manifester ko telemanu be ko lu déranger telemanu bu déranger ko lu te ka client sur taxi tugu labli o kauto pro France ko ni pro irisi ko la aw be nyesoro ko la dugu sa wonde ngala fade me u ga jamana jo u yere nga aw de be sigi domo do bo fara la maw nye fade pro France pro irisi ma bi taga mena to bula ke ti taga di to buma ni beta tije a beta ko ni serveti de pro mali on be mi donc autese mali c'est-à-dire mali tese ka jigida mali don yereka ka mali libérer faut to boublé na bobara blé après on debet la kana sigide to bu yantoro ade français wele ni makele nun de bora ya ko fo français kana awe français wele bi awe ka plaigner olula awe ko lu gain ko irisi kana ni muso ki ches i furu saka bi chekoro kun kebe ti furu chewarema e bora min kun ibo jogo de do me ibe kata mi fe ibo jogo do ni ki furu saka bi chekoro kun ka jogo ma ebe kata mi mbara ibo jogo do wa tobu de go tuloble de go abeba ko josini servetini ndi kani furu saka bi chekoro kun de ma shiti bologo na jege bla ko ibi sengorota mene sabla ni jege ni e bologo na tabla no tara sengorota ni mo soro din mege flade ne ma fo ne pro français ne recte pro français nde français fait nde risi fait ne pro malien di ne bora mande ni mande ka obese ka nga plongere ni donso obese ka nga plongere ne sone no de me rishi a franci ne sone tenishi kabisi za rishi ko ndata la de shini katla ka usiki ka video manu de bora ya ka foko rishi kana ma fode nene mama je ka nde rishi ko lante fra nde to bu ko era dila hali an arabu ko ntala ne be malien ko dila parce qu'après c'est le même qui viendra te dire awde wulla ka kala ko rishi ne ma fo rishi de ma rishi wole nte rishi wole ne ma irisi wele ma français ge sabla shini nga boka na foko me kuma français fana ga ni irisi de konena comme français ma minge malla ko irisi uyo ke comme na magala ka foka ire de tobu ge ma français ko geni amanda yala ma delega ke français pro inte anti pro français fana nte irisi pro nte anti irisi pro me menga hakilina mboko de fo awi na ni te fana ni te bade ni te me chien de do ayeka uyere malidon ayeka uyere au ko ka sengana jonyala alisa u de ka do wele ko kana u de me ka au faso libéré naka bon faso la kana e de me ki faso libéré on est faso liberté soro e de se ka fo kebe ne genwa fo ki sa sabla ni no kunte soro ali sini franfunte ka fo ya ko ni franfin kunte ko alme ko me france coloniser franfunte ka fo ya na u maltraiter la jamana ngono ngaw sila gankele mi bawu bolo ya racisme de do wallahi franfin trahir sénégalais au lieu de français libéré
hali sa du me ka do wele ko kana aw libéré san juma da ba ka indépendance soro ato jigi daga sora suga Vladimir Poutine be Russie Assimi Goïta be malla wallahi ali niyu joku ka tele gosi billahi Poutine tesega anga Assimi Goïta mashika na fa Assimi ko Poutine do de Poutine te make Poutine Assimi de nous sommes fiers de Assimi c'est malien toko de bala Goïta ou malien jamoudi o boram mande Assimi malien toko de Goïta ou malien jamoudi Vladimir est Russie de Poutine ou Russie jamoudi voilà ni Russie ko ñu disi gosi ko Vladimir Poutine ko fin toko ne le sori aw kila ko Poutine ko me fen jama ke jioru ma de lega fen ka yere kanega foka jien wuli Assimi Goïta ka idol tesega ke Poutine aka jamana président de Assimi anga mali président de aka a pisana no Russie de Assimi pisana no malla an jigi dalen de Poutine ga ne jigi dalen me Assimi de kan ne jigi dalen me Assimi de kan de mais aka nafiki de nya de pro Russie pro français walla be nafiki de pro Russie pro français pro malais o memi o beta panorani do créer kasabe arabukani to wukana de irewolo debu mali dambe jamana bekera association nga rien n'est fiable masit ita association kele ko mi woka pro malien bébé ka dunda yoro nyinina nga jamana be ka d'Afrique ta fedron anchi tansiki ka miroka anchi ni ne fodro ko ngone banane kala de ko wara patrie ka tanu malila ante nyoko ma jamana ngono wala ji o beta polisu ka kele mais polisu ka nyamoko ka directeur domina politique bora ay corruption ko ya filmer ka bla réseau ngambe bora ka nemi am me fa ka tlende mais o polisu ka directeur ka bo don morbo ko na ka chede u bedo o forokia badela ka yala dugu kono nu ya police ki be corruption ko ubi aradier aw ya video kele mali on page uga auto partager parce que jamana ka hera bola o jamana ka image nyuma wala ni o partager ou te sino ou te dunta soro jamana kona action nyuma minu beke jamais auto partager mais ato malheur fait donc que mi malheur la c'est jamana ma non à 1 heure il be saka ta soro plus de 150 pages kan et bismillah et ko bi façon fait mais façon malheur ko et beba ali ni ma fo ko be fa fe beba do bi fa ko ni fe mais pourquoi ni fa beau farani o video sur to blaire je suis ka sabla ni o ke fa be malodi il fa botikan il doit partager de ni fa botikan partager il fa malodi oh il façon mali ambe fadi ni mali maloko ne yo partager ma mali malo ni era famo ka gele awo ka nyo confusion ka nyi an wara telelu aw minu nya ushike kala na ka docteur azro ali shina o masika ni kungulo soro ka barake ni ha aw façon maloko aw boli tako partager ko ke fierté shina betla ka taw joy varo ne ve ni varo go fende malla go feme malla o betla ko video kala ndako ira wala be dimi no yo video kala ndaka ira wala ko ni mali police ni misaka ye mali de kono abe dimi o fana ko ay jamana beneni yana luka jamana ni na ira de ma opportunité duma ka jamana ne ya mumeta blaka ni video num partager ate nundo to aka telephone kono teza action aka jamana imagine ma ira mogola ate ko be juguma ta ka Sénégal de mais ka foko police be ka nyoko mo ko lu bataka a espécer réseau ga ndia ko roboni mina nabi shiga kasula mo minu police minu ni militaire minu yani keleke olu kan aradie chinya do ne mais minu ya partager be kan ata kasula sabla be mali malu ni fa bochi kan partager dongo na etega dai ka fokisa et ali ni de bochi ta ite yele donc mali kan o exemple de ta vidéo mo ya partager mo ya partager ananga fanen nanga banani be ananga illitre de nya be mais on ni kungulo soro ka anje ne vidéo ko aya nga page gawa aya vidéo nga page gawa ate ni vidéo suwe ne ka page gawa ni action nyuma kera jamana kono o te ko partager ni maw mangene jamana kono video tarika yele naye abese ka ke sababu e do beta do de menai ali bi we video do bla muso do na dem la page do ka Facebook mali joli ko mali joli oroji we ablai ngo mali warti le scorpion oje ayne wole dro ay application dro ayne wala ko do ko me feka muso nga numéro nyi kadia ya muso ka numéro wole dro même pas 30 minutes 500 000 francs ya chama ko bo ka ninge o page mo servi o law
o page ma to muso do sera ka de la frake wa nga aw ka page 500 000 abonnés 10 000 100 000 abonnés 300 000 abonnés aw tese ka mago kelen nyuma nyama wore aw tese ka ke sababu ma shibe se ka mago nya yere fa ka ke sababu jamana d'Afrique dongo daw de bo partager demande mais c'est quoi nangame kuma dira ka non de malijola be mi hypocrite ko malijola kalabanchu ko malijola mali kadi mami est-ce que be mali maloko partager e ka jamana sorasi ana police be nyogona est-ce que oye yele ko ya est-ce que oye ka partager li feya ne te fe ki ka jamana boygoté ma yogon boya doni mais pourquoi police be ka yala mori be ko de yala dugu kono caméra be ka filmer kasoro ali mogo min ko me ka filmer wallahi o kunta do ko mori be ko de a ko fe de investigation ko fe anga ta do ko kuma ka min be mori be ko de kuma ka do avec yala avec police avec ku mine ko muna o yeni ke waleke ka police mine ko wara die publiquement yo ya journaliste jumanga page kan ya a media jumanga ya activiste jumanga page kan mais ko nga to dron ka foko politique do keme mena do la ko filmera no ko mo video e jien fambe fe sabla o mali maloko de mais mali kuma woloko billahi ta yu ka page kan nyongo de o mali de njugu pro irisiu pro français ala kana ko pro malien we ay to fadin sa go de nyala yeko pro irisiu pro français sanjuma la ko pro malien we sanjuma avec aw yere de baka jamana nyagami avec la kadare hedina wi aketa wabia wi aketa chrétien wi aketa sunna wi aketa fali ka janyo ko me ka zuru do yele la ba kono ma do basara be bajuke kan a be bajuke kan ni era kata association kere jokulu kere ko pro irisi pro malien ate pro français ate pro malien kere ate pro malien kere et c'est pas possible ça en tant que ante banangu en tant que metreta mercredi menale me Facebook mba kensa we nala sonama isu ifana ikan yimiri tega soin di mo matene dongili njara de me dongili mboti Yusuf topo e kon allo wa koro ça va mais be gane ga direct la ja d'accord mais direct la folo me direct la go mako be non mali de jugu be mali de kono o hakilu be tubabu bolo mali de jugu be mali bay ngono ngu hakilu be arabu bolo mali damana dumamba ngamali jagu ya jamana yamana waso emfoso mali de kisa ka tubabu bilene mali de kisa ka arabu bilene arabu de unu dambe do dunya tubabu de unu dambe do dunya farabi de unu dambe do dunya mali du bolo dele ngamali jagu ya jamana yambolo emfaso ina du mali makari du palmaya du mali de jugu be mali de kono o hakilu be tubabu bolo mali de jugu be mali bay ngono ngu hakilu be arabu bolo mali zamana du mamba ngamali jagu ya jamana yamana waso emfaso mali de kisa ka tubabu bilene mali de arabu bilene arabu de unu dambe do dunya tubabu de unu dambe do dunya farabi de unu dambe do dunya mali du bolo dele ngali jaru ya jamana yamboro emfaso ina du mali makari du Sabele bele minia kumfla donc mbe au bla salut